বেশি বড়ু মো কৃষ্ণ মুন্ডে ত্রিবেণী মো কৃষ্ণ খাইব শরণমণি মো কৃষ্ণ রে বাপ নাম যাও তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে ঘরে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন কিহ করিব খণ্ডন বালক বয়স দে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ 120 ବର୍ଷ ଷୋଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କିହ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କିହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହରି ବୋଲ 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 ମା ବାପା ଆସିବେ ଆଉ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ତୁମର ଛୁଆକି ଘେନି କରି ନେବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତୁମର ଛୁଆଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କନିକ ବାଲକର ମାତା ପିତା ଆସନ୍ତୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘେଣିକି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମା ବାପା କାକି କୋକା ବର୍ମା ଇ ମଶା ମେସି ମାମୁ ନନା କୋକା କାକି ଅଜା ଆଇ ରୁମା ରୁମି ସୁବା ସୁମି ମିତ ଫିରବା ଫୁରବି ଲାଗା उसका हाई फाई नहीं का शादी के तो समझा मेरे को भी पहली नजर में देख के कोरी को हे গায়সিলেটর বনা কুবি হো সুজনে গায়সিলেটর বনা কুবি আহা 5000 টঙ্কা দেলে বাবুকে দেবি 5000 টঙ্কা দেলে বাবুকে দেবি হো বাবুকে দেবি নিহেলে আমার সঙ্গে নেই জিমি হো সুজন কৃষ্ণ বাহার করামি মুই আমার সঙ্গে নেই জিমি হো সুজন কৃষ্ণ বাহার করামি করি 5000 টঙ্কা দেই করি বাবুকে নেই করি যাবে এবে বর্তমান কাহা কাহা ডাকমা সকা জানিছ ইয়াদে তাঙ্কর আইও যা মু পারি কে সবকে ডাকমি এবে দেখো বর্তমান আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউস বাবু রোজা আই কোকা কাকি মশা মাউসি বড়মা বড়ু মিত মিত দদা বহু কেনে লুকি অছ 500 টঙ্কা ধরি আস তুমি 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউ চলে মাউরস তমকু পিয়েই দেমু মৌলি রস আর বাউ চরে মাউরস এ লে 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 লে
কনিক বাবু কা বলুছে বলুছে গো মোর মা বুয়া ঘরে সতে হো পয়সা রখিছে হেলে দেবা কেলু ভকরুছে রে বিড়িয়া পান তুমি সবু পরিবার আসি জন গো বিড়িয়া পান হসি করি তুমি সতে ও কথাতে হেব উধার তো নেই দিব ধারণাব তুমি বলতি জলদি ছুয়া নেব ছুয়া নেব আসো মা বাপা ওজা আই বড়মা বড়ু ওকা কাকি মশা মাউসী ননা মামু যেতে কনিক বাবুর কনিক শ্বশুর বিয়া হইছন তোমার শ্বশুরর মা কনিক বাবু যেতে পরিবার সদস্য অছ সমস্তে আস যাহার যেন্তা হচ্ছে দান দক্ষিণা কর আর বাবুকে নি করে যাও কর বেগ বেগ আসি নিয় কুমার মামানে গো আজি আছে আমার বিহা ঘর মামানে গো आइए आपका इंतजार है जे के आसी छे से तो आस मामू घर नानी 100 टंका प्रदान करिछन काय ना दी छ तुमे कोनी से आजले तो ना दी हेबा कोन के लागी है गो काना आंदी छ तुमर नानी के बुआ के हो दीदी बोलबे ना तुमको कोना काना आंदी छ जिया ई कते बोलसी दीदी मोबाइल को देबे डेरियाऊ नाई कर मामाने गो डेरियाऊ नाई कर डेरियाऊ नाई कर बेग बेग आसी नियो कोमल गो या को जीवार से करी आलो मामाने गो देइथिले निश्चय पाइबा मन गो देइथिले निश्चय पाई देइथिले निश्चय पाई मन गो देइथिले निश्चय पाई पड़िया भूमि गो धन चरई गो सत्य शास्त्र मध्य अछि रही मामाने गो अरे
লুকি ছুকি না মোর ধন নীলা রতন মোর ধন নীলা রতন ই ধন আরে আরে ই ধন আরে আরে ই মোর গলার হার মুরলি ধর তোর লুকু চুপানি মুই জানি গলি ন মোর ধন নীলা রতন মোর ধন নীলা রতন আরে ধন লুকি ছুপি না মোর ধন নীলা রতন মোর ধন নীলা রতন লুকু চুপানি মুই জানি গলি না মোর ধন নীলা রতন মোর ধন নীলা রতন হে গলার হার মুরলি ধর গলার হার মুরলি ধর তোর লুকু লুকানি মুই জানি গলি না মোর ধন নীলা রতন আরে ধন লুকি ছুকি না মোর ধন নীলা রতন মোর ধন নীলা রতন ধীরে ধীরে হাত ঠারি মতে ডাকিব কি সতে রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি মো নীলমণিকু মো চিঠি লেখিছি মো নীলমণিকু হাত ঠারি মতে ডাকিব কি সতে হাত ঠারি মতে ডাকিব কি সতে রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি মো নীলমণিকু মো চিঠি লেখিছি মো নীলমণিকু নন্দী ঘাসে বাসিথিব মোর কলা বামন তাকু থরে দেখি দেলে নাচি জীব মো মন নন্দী ঘাসে বাসিথিব মোর কলা বামন তাকু থরে দেখি দেলে নাচি দিব মো মন রথ যাত্রাকু এ দুঃখীকু পুরীকু মো চিঠি লেখিছি
চিঠি লেখিছি ମୋ নীলমণিକୁ ମୁଁ ଚିঠি ଲେଖିଛି ମୋ নীলমণিକୁ ମୁଁ ଚିঠি ଲେଖିଛି নীলমণিକୁ। दान दक्षिणा कर तुम छुआ के घिनी कर नियो 5000 আর যদি পারু চকল 10000 দিও নে हमर आगे 5 मांगले तो सर गोटे आसी दिन जे हंता क्या ना दिछ नु तुम्हें क्या ना दिछ बोलछि तुम घरे प्रिंस अछन आहा यशोदा कृष्ण को हरि हे जुगल हे ना संपूर्ण सुजन हे बोलो श्री राधा कृष्ण की सर्पदेवा देवी की शिव पार्वती की दंडर सर्पदेवा देवी की भारत माता की बंजारन देवी की वंदे। बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समली जय जगन्नाथ आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे और आम समस्ते माँ बेंजारन दंडनृत्यर कलाकार मैंने समस्ते भल अच्छु और गत काली 20 तारिख आम प्रोग्रामटा कैंसल थिला प्रोग्रामटा नहीं थी घर घर भितर बिहाघर गोटे थी से लगे आखा प्रोग्राम नहीं रखी थी कैंसल करा और जिन बंधु मैंने भी नुआ आम चैनल के देखुन आदित्य कलेक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के से बंधु मान की रिक्वेस्ट की दयाकर चैनल के सब्सक्राइब करदे जहाँफल कि प्रत्येक दिन एंता आपण मान लगे अपडेटा देमा किन गाँव में आम प्रोग्रामटा थिला किन गाँव आम प्रोग्रामटा हवा सर्वप्रथमे आपण मैंने यूट्यूब माध्यम देखिपारे और आज आम जीमा जूनागढ़ कुलियारी जिते भी जूनागढ़ आखर पाखर अच्छन कुलियारी आखर पाखर दर्शक बंधु मैंने जिन मैंने व्यंजन भल पाइसन पसंद करसन सपोर्ट करसन से बंधु मान की रिक्वेस्ट लगी समस्ते आसन जूनागढ़ पाखर कुलियारी रे माँ व्यंजन दनते हवा डण देखमा मौज करमा मस्ती करमा एंजय करमा और आज तो पाग टी चेंज अच्छे बदली बोधे बादलिया पाग अच्छे वर्षा तो नहीं हबार बर्तमान लगे भी तो असार मास नहीं से तो वर्षा सब बेल लगनी है हेले भी वर्षा आसिकरी पले जा वर्षा तो हवा बोली संभावना भरसा नहीं ना फिर थे समस्त रिक्वेस्ट वाला समस्ते आसन आज जूनागढ़ पाखर कुलियारी रे माँ बेंजारन दनते हवा डण देखमा मौज करमा मस्ती करमा एंजय करमा
আর গোটে কথা नहीं भूलबे आम डंटा 9:30 आम 10 बजा भितर आरंभ करसूँ आपण मैंने दयाकोरी शांति श्रृंखला रक्षा करके बसी पड़े। रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।